बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, रोज़ाना दर्जनों मैसेजेस मेरे पास आते हैं और वो मैसेजेस कुछ इस तरह के होते हैं कि क्या वाकई में अभी भी पाकिस्तान के अंदर ऑफलोडिंग का मसला चल रहा है या ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पिछले महीने इतने लोगों को, इतने मुसाफरों को ऑफलोड किया गया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। पिछले महीने तकरीबन 30,000 के करीब लोग हैं जिनको ऑफलोड किया गया। 8,500 तो सिर्फ कराची के एयरपोर्ट से लोगों को ऑफलोड किया गया और इनमें से बेशतर लोगों के पास तमाम कवायद थे, तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, तमाम चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन उसके बावजूद शक की बुनियाद पर उनको ऑफलोड किया गया। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को शक की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो खुद से वजह लेके गए थे कि उनको ऑफलोड किया जाए। लेकिन इस सारे मामले में अभी भी बहुत सारे लोग ये तशवीश का इजहार करते हैं, ये सवाल मुझसे आके करते हैं। एक इंग्लैंड से फैमिली ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि जनाब, हम यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़े पर मौजूद हैं और किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम पाकिस्तान जाएँ और वापस आने लगे तो हमें ऑफलोड कर दिया जाए। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि बरतानिया के अंदर तो वैसे ही इमिग्रेशन कवानीन काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, आप क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, बड़ा कोई इंपॉर्टेंट मसला है, इस वजह से मैं पाकिस्तान हम लोग जाना चाहते हैं और पूरी फैमिली जाना चाहते हैं, लेकिन इस डर से कि भाई ऑफलोड ना कर दिया जाए तो हम एक क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये मसला चल रहा है। एक भाई यूएई में काम करते हैं, जॉब वीज़े पर हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और किसी मकसद के तहत जाना चाहता हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे काम करने के लिए जाना है वहाँ पे और मैं 1 हफ़्ते के अंदर वापस आना चाहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे ऑफलोड कर दिया जाएगा। यानी लोगों के जहन में अब वो लोग जो बरतानिया में, इंग्लैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका के अंदर, यूएई में, खलीजी ममालिक में जो लोग हैं, उनके जहन पर ये सवार हो चुका है कि भाई हम जाएंगे और हमें ऑफलोड कर दिया जाएगा। और ये जहन पे सवार, ये सवाल उनका हक बजाने में बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्योंकि 2 केसेस तो मेरे सामने ऐसे रिपोर्ट हुए जो बाहर से आए थे, फिर वापस बाहर जाने लगे तो उनको ऑफलोड कर दिया गया। अब इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि मैंने कई बैरिस्टर से बात की तो उन्होंने मुझे आगे से क्या जवाब दिया। मैंने उनसे पूछा कि यार ये बताइए ज़रा, ये ऑफलोडिंग क्या वाकई में कोई कानून भी है या नहीं है? तो उन्होंने कहा ऑफलोडिंग कोई कानून नहीं है। अब मैं इस बात से लाइल्म हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने ये बात बताई है। जिस चीज़ को मैं आपसे कहता हूँ वो मैं ऑथेंटिक ज़रा से कंफर्म करके कहता हूँ, लेकिन जो उन्होंने बताया कि यार ऑफलोडिंग कोई कानून नहीं है और उसका उन्होंने जवाज़ ये पेश किया कि जब भी किसी शख्स को ऑफलोड किया जाता है तो कोई वजह बयान नहीं की जाती, और अगर वो शख्स जाके अदालत में पिटीशन दायर कर देता है कि मुझे ऑफलोड किया गया है, मुझे किसी वजह से ऑफलोड किया गया और मुझे नहीं बताया गया, तो जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, एफआईए ऑफिसर्स को बुलाया जाता है तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जनाब, चूंकि इतने लोग बाहर गए थे और बाहर जाके स्लिप हो गए, चूंकि इतने लोग डंकी लगा के यूरोप की कंट्रीज में चले जाते हैं, चूंकि इतने लोगों को बाकायदा तौर पर डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा गया तो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने, इस वजह से शक की बुनियाद पर हमने इनको ऑफलोड कर दिया। दैट मीन्स के कोई उनके पास उज़र, लॉजिक नहीं होता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं, कुछ उसमें से एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने बताया कि भाई रोज़ाना की बुनियाद पे कभी 5, कभी 10, कभी 15, हर फ्लाइट से 5, 10, 15, कुछ फ्लाइट्स तो ऐसी हैं जिसमें 50 लोगों को ऑफलोड किया गया। वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की वजूहात नहीं होती, उनको शक की बुनियाद पर ऑफलोड कर दिया जाता है। अब रहा सवाल जो पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं या जो जॉब करने के लिए बाहर गए हैं। जनाब, 2 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑफलोडिंग कोई कानून नहीं है जहाँ तक मुझे पता चला है, ठीक है? बेस्ट ऑफ माय नॉलेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपको कि भाई ऑफलोडिंग कोई कानून नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअली उस ऑफिसर पर मुनहसर करता है जो बैठा हुआ है। अब लोग सवाल करते हैं, यार हम जाएंगे तो हमें क्या ऑफलोड तो नहीं कर दिया जाएगा? भाई, जिनके पास कवायद पूरे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिनके पास चीज़ें पूरी हैं, जिनके जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, उन तक को ऑफलोड किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में गलत नीयत से बाहर जा रहे हैं। जो मैंने आपको परसों गालिबन एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि 2 भाई गए थे और वो उम्रा उन्होंने अदा किया, उसके बाद वो डंकी लगा के लीबिया के रूट से जा रहे थे बाहर और फिर वो कश्ती के ज़रिए जब जाने लगे तो हादसा पेश आया, बेचारे मर गए। तो उनकी नीयत क्या थी? उनकी नीयत स्लिप होने की थी, उनको तो जाने दिया गया। और जिनकी नीयत नहीं भी होगी, उनके पास कवायफ होंगे, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। तो देयर इज़ नो लॉजिक अबाउट इट कि भाई आप किसको जाने दे रहे हो, किसको नहीं जाने दे रहे हो, शक की बुनियाद पर काम हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बंदा जिसने मुझे बताया पूरा अपना वाक़या कि भाई मैं आया था और गालिबन शायद वो कोई फौतगी वगैरह में आए थे। उन्होंने कहा मैं वापस जाने लगा तो 2 बार मुझे 15 दिन के दौरान 2 बार मुझे ऑफलोड किया गया है।
اور میں باہر سے ہی آیا تھا، جاب کرتے ہوئے آیا تھا، اور اب اس کی جاب جا چکی ہے۔ غالباً اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جس دن اس کو جوائن کرنا تھا اس کے بعد اس نے اپنی فلائٹ بک کروائی تھی، کسی وجہ سے مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب جس دن مجھے جوائن کرنا تھا، غالباً لیٹ سپوز اگر 15 تاریخ کو ان کو جوائن کر رہے ہیں تو ان کی جو فلائٹ تھی وہ 18 تاریخ کی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کی تو جاب اب نہیں ہے، یہ آپ کی چھٹیاں اتنے ٹائم تک کی تھیں اور آپ اس چھٹیوں سے پہلے آپ کو جانا چاہیے تھا، حالانکہ اس بات کے اندر بھی کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو آف لوڈ کیا گیا۔ لیکن پھر میں یہ بات اکثر لوگوں کی بات کہتا ہوں کہ بھائی کوئی کسی کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کو کیوں آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری صحیح وجوہات ہوتی ہیں، جینون وجوہات ہوتی ہیں لوگوں کو آف لوڈ کرنے کی۔ بہت سارے لوگوں نے واقعی میں یار اندھی مچا کے رکھی ہوئی ہے، اس طرح سے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے دو نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے چکر میں عام لوگ جن کی تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، عمرہ کرنے ہر پاکستانی ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، اور ہر پاکستانی ہر مسلمان وہاں پر جا کے بھیک نہیں مانگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ سارے پاکستانی بدنام ہیں۔ کچھ لوگ کشتیوں کے ذریعے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا کیا بولوں روتا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پراپر ویزا لے کے، تمام چیزیں لے کے، پروٹیکٹڈ اپنے ڈاکیومنٹس کرا کے، جاب کا ویزا لے کے، ہر چیز لے کے باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو روک لیا جاتا ہے۔ تو دیر از نو سچ تھنگ جس سے آپ کو یہ گارنٹی ہو سکے کہ بھائی آپ کو آف لوڈ کیا جائے گا یا آپ کو آف لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں رکھیں کہ پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں دو بھائی عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک نہیں متعدد بار کوشش کی کہ وہ لیبیا کا روٹ لے کے کسی یورپ کی کنٹری چلے جائیں، حادثہ پیش آیا، پانی کے اندر مر گئے، ان کی لاشیں آئیں شیخوپورہ میں، شیخوپورہ سے ان کا تعلق تھا، وہ گئے نا باہر، ان کی انٹینشن کیا تھی؟ عمرہ کرنے کے بعد باہر نکلنے کی تھی، اور انہوں نے وہ کیا، اٹیمپٹ کیا، ان کی جان چلی گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ تو یہ منحصر کرتا ہے آپ کی لک پہ بھی، یہ منحصر کرتا ہے صاحب کے موڈ پہ بھی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیپرز چیک کر رہے ہیں، اگر انہوں نے جانی، یہ منحصر کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے مطابق جناب رشوت پر بھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گئے اور ہم نے اپنا ٹکٹ ضائع ہونے سے بچایا، اس وجہ سے بچایا۔ ایک بندے نے کامنٹ بھی کیا تھا، مجھے بتایا بھی کہ بھائی میں دوبارہ ٹکٹ لیتا میرے لیے دوبارہ اذیت کا سامنا ہوتا، باہر جا کے مجھے ویسے ہی اپنی جاب کو ریزیوم کرنا تھا، میرے لیے مشکلات تھی، تو میں نے بھائی پیسے دیے اور میں چل پڑا۔ یہ لوگوں نے کہا، میں اس کا عینی شاہد نہیں ہوں، میرا وٹنس نہیں کیا، لیکن لوگوں نے بتایا اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اب آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی میں جا رہا ہوں اور کہیں مجھے آف لوڈ تو نہیں کیا جائے گا، تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے یار؟ کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے نا، آپ قانون کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں قانون کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے اور قانون کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں ہے، یہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو آف لوڈ کیا گیا ہے تو آپ نے بھی پورا واقعہ مجھ سے شیئر کرنا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹک ٹاک پہ بھی کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔